Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc dans la page 63, on a l'exercice 40 dit déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants. يعطونا واحد المجموعة من الأعداد فيهم 10 أس كذا. إذا عندنا A, B et C. إذا يمكن لكم توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة عن التمرين ثم تشوفوا كيفاش جاوبنا. إذا هكذا أجبنا عن التمرين. عندنا هذا لي زيكزيرسيس دابروفونديسمون يعني ولا لي بروبليم دابروفونديسمون. عندنا يعني مسائل ديال التعمق. عندنا في لاباج 63 l'exercice 40 تيقول je détermine l'écriture scientifique du nombre suivant. بتكتب يعني يجب أن تمشي خطوة خطوة step by step. يعني A est égal à 14 multiplié par 10 à la puissance moins 4 multiplié par 12 multiplié par 10 à la puissance 28 sur 56 multiplié par 10 à la puissance moins 19. إذا غادي نشوفوا كيفاش تنتقلوا. إذا أول حاجة تنجمعوا دوك الأرقام اللي ما فيهمش 10 à la puissance ما عندهمش 10 أس شي حاجة تنجمعوهم بوحدهم. عندنا 14 و 12 و 56 تكتبوا 14 multiplié par 12 sur 56 وتنجمعوا دوك اللي فيهم 10 à la puissance. إذا عندنا 10 à la puissance moins 4 multiplié par 10 à la puissance 28 وفي التحت عندنا 10 à la puissance moins 9. إذا داكشي اللي كتبنا هنا. On passe à l'autre étape. L'étape suivante هي 14 multiplié par 12 حولناها 4 في 3. إذا بتعطينا 4 fois 3 هي 12. Le tout sur divisé عندها 56 هي 14 multiplié par 4. إذا عندنا هنا في الأعلى 10 à la puissance moins 4 multiplié par 10 à la puissance 28 تعطينا moins 4 plus 28 هي 32 24 عفوا moins 4 plus 28 هي 24 وفي التحت بقى لنا 10 على بويسونس 9. إذا هنا اون سامبليفي باغ 14 هنا اختصرنا ب 14 و باغ 4 و باغ 4 بقات لنا 3. إذا بقات علينا تما 3 وهنا 10 على بويسونس 24 et 10 على بويسونس موان 9. إذا في الأخير هاد موان 9 حيت كانت في الأسفل بغينا نطلعو الفوق بتعطينا 10 على بويسونس 24 بلس 9 وتتبقى علينا 3. إذا تيبقى لنا في الأخير A est égal à 3 multiplié par 10 à la puissance 3. هذه هي l'écriture scientifique ديال le nombre A. عندنا B est égal à 3,2 multiplié par 10 à la puissance 4 multiplié par 5 multiplié par 10 à la puissance 2 le tout à la puissance 13 le tout sur 4 multiplié par 10 à la puissance moins 2. كيف قلنا تنجمعوا الأرقام بوحدهم. إذا غادي نجمعوا 3,2 multiplié par 5 اللي كاينه هنا عندنا le tout sur 4 ها هما جمعناهم multiplié par 10 à la puissance 4 multiplié par 10 à la puissance 2 fois 13. هاد 2 هاد لا بويسونس ديالها عندها بويسونس 13 على جوج هي جوج في 13 وهنا في الاسفل عندنا في الدينوميناتور عندنا موان 2. اذا تنديرو 3,2 multiplié par 5 هي 16 divisé par 4 تنعرفوا 16 سميتو تعطينا 4. إذا قبل ذلك تنجمعوا دوك اللي فيهم لي بويسونس. عندنا 10 على بويسونس 4 multiplié par 10 على بويسونس 26 ها هي تجمعوا 4 بلس 26 وفي التحت تبقى لنا ديك على بويسونس موان 2. هاد موان 2 بنعاودو نطلعوا على الفوق. إذا عندنا في الأعلى 30 سور موان 2 ملي جينا 30 هي 4 فوا بلس 26. إذا تتولي عندنا في الأعلى تنطلعوا موان 2 تتولي 30 بلس 2 تتولي عندنا 32. إذا تعطينا B égale 4 fois 3 10 à la puissance 32. On passe à C. À C شوية طويلة تبعوا معنا مزيان. عندنا 3 fois 10 à la puissance moins 25 زائد 7 multiplié plus 7 multiplié par 10 à la puissance moins 27 le tout sur 2,5 multiplié par 10 à la puissance 7. إذا العملية تمشيو على دقة. إذا عندنا تنحاولوا مادام كاين هنا بحال عندنا A زائد B لو تو على C تنكتبوا A زائد B على C بلس B على C. إذا هذه هي التحتانية بتكون عندهم ميم دينوميناتور تنقسموا الدينوميناتور تنحولوا تتولي عندنا
3 multiplié par 10 à la puissance moins 25 sur 2,5 10 à la puissance 7. وعاوتاني تنديرو plus 7 multiplié par 10 à la puissance moins 27, le tout sur 2,5 multiplié par 10 à la puissance 7. إذا تنقسمو 3 على 2.5 تعطينا 1,2. غادي ديروها بالآلة الحاسبة ولا تحسبوها بيديكم. ثم عندنا 7 divisé par 2,5 هي 2,8 multiplié par 10 à la puissance. لاحظوا كانت عندنا moins 27 وتنطلعوا كانت عندنا 7 في التحت بطلع الفوق بتولي moins 7. وهنا كذلك كانت عندنا 10 à la puissance moins 25 وكاينه في التحت 10 à la puissance 7 بتطلع عطينا moins 25 moins 7. إذا تتولي عندنا في الأخير هنا 1,2 multiplié par 10 à la puissance moins 32 زائد 2.8 multiplié par 10 à la puissance moins 34 وتنجمعوا 1,2 10 à la puissance moins 32 خاصهم كلهم نحولهم 10 à la puissance moins 32 باش نعملوا بها. إذا هاد 10 à la puissance moins 34 هي 10 à la puissance moins 2 multiplié par 10 à la puissance moins 32. وملي تنضربوا ديك 10 à la puissance moins 2 في هاد 2,8 وبتعطينا 0,08 0,028 multiplié par 10 à la puissance moins 32 تنفاكتوريزيو par 10 à la puissance moins 32 اللي كاينه فيهم بجوج وتتولي عندنا الأسفل 1,2 plus 0,028. إذا 1.2 زائد 0.028 اللي جبنا من هنا نضربها في 10 à la puissance moins 32 تعطينا في الأخير 1,228 multiplié par 10 à la puissance moins 32 est égal à C. وهذه l'écriture scientifique. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين 40. غادي نشوفوا التمرين 41 اش تيقول لنا. إذا التمرين 41 تيقول لنا A et B sont des nombres entiers relatifs tels que A est supérieur ou égal à 0 et A plus B. عندنا أعداد هادو طبيعية سميتهم نسبية، أعداد نسبية. إذا هاد A أكبر من صفر يعني خاصها تكون أكبر أو تساوي صفر زائد عندنا A زائد B إتيكالا صفر. إذا نركزوا مزيان هاد A أكبر من صفر أنا ما انتبهتش لها ولكن غادي نجاوبوا على التمرين. إذا A plus B إتيكالا 0 et A à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 6 est égal à 1024. Déterminer les valeurs des nombres A et B. إذا بدك تكتب أنت في الجواب ديالك A et B sont des nombres entiers relatifs في التمرين 41. A est supérieur à 0 A plus B est égal à 0 يعني A زائد B تساوي et A à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 6 est égal à 1024. إذا je détermine les valeurs des nombres A et B. On a تنبداو من كيف عطاونا A plus B تيكال à 0 ملي تتكون A زائد B تساوي صفر إذا A تساوي ناقص B. إذا أول مرحلة الأولى A زائد B تساوي صفر إذا A تساوي العكس ديال B. و A تنعرفوها غادي تكون بوزيتيف يعني كبر من صفر. هذه إذا غادي تكون B نيجاتيف. إذا on a A à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 6 est égal à 1024. إذا هاد A قلنا تتساوي ناقص B. إذا تنحولو A باغ ناقص B تعطينا moins B à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 6 est égal à 1024. إذا تعطينا هاد moins B à la puissance 4 هي B à la puissance 4 لأنه عندها la puissance pair يعني la puissance ولا الأس ديالها عدد زوجي. إذا تعطينا B à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 6 est égal à 1024. تعطينا في الأخير هذه تجمع B à la puissance 4 plus B à la puissance 6 multiplié par B à la puissance 6 تجمع les puissances تعطينا B à la puissance 10 est égal à 1024. Or B est un nom entier relatif donc B peut être إذا B يقدر يكون واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا. إذا هذا العدد اللي تنديرو له أس ديالو طلع 10 تعطينا 1024. إذا تنجربوا واحد تلقاوه تيساوي واحد تنجربوا ثلاثة تلقاوها أكبر من 1024. ملي تنجربوا جوج تلقاوها 2 à la puissance 10 est égal à 1024. donc B est égal à ماشي 2 est égal à moins 2. إذا هادي ما غاديش نديرو أو لأن عطاونا في الأول عطاونا A عفوا. إذا تنقولوا or B est un entier relatif donc B peut être B يقدر تكون واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر. إذا ولكن تنشوفوا 1 تنديروا ليه 1 à la puissance 10 تعطينا 1 et 3 à la puissance 10 تتكون supérieure à 1024
دونك جوج هي اللي تنحسبوها تلقاوها تتساوي جوج على بويسونس 10 إيتيكالا 1024. دونك بي تيكالا موان 2. إذا هنا علاش نكتب هنا تخالف ناقص جوج؟ إذا غادي تكون تساوي جوج و بي إيتيكالا موان 2. هذه خطأ. وتكتبوا لونسومبل دو سوليسيون هو سميتو لو كوبل 2 موان 2. ننتقلوا الآن تمرين 42. تشوفوا التمرين 42 كنت تيقول لكم سي ان بروبليم اوفر، هذه مسألة شوية مفتوحة، ركزوا معنا مزيان. إذا quel est le nombre de 9 chiffres avec ou sans répétition qu'on peut écrire avec les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. قال لك شنو هو العدد ديال الأرقام سميتو اللي يمكننا نكتبو بهاد الأرقام، هاد لي شيفر 1 2 3 4 5. شنو هي الأعداد اللي يمكننا نكتبو بهاد الأرقام؟ هو يكون العدد فيه 9 شيفر، يعني يكون فيه 9 الأرقام، يكون فيه 9 الأرقام، بحال مثلا جوج مثلا 123,456 123,456,789 بحال هكا. إذا هاد الأعداد يمكننا شحال من عدد يمكننا نلقاو وحنا تنخدموا بهاد الأرقام تنلعبوا بهم. إذا بغيتو تكتبوا نتوما الإجابة ديالكم le nombre de 9 chiffres avec son répétition qu'on peut écrire avec les chiffres 1 2، يعني الأعداد اللي يمكننا نلقاو. أول حاجة نكتبوا البروميي كا، يعني في الحالة الأولى. شنو هي الحالة الأولى؟ سون ريبيتيسيون، بدون تكرار. شنو بدون تكرار؟ إذا بينا نقبتو الحالة الأولى تنقبتو رقم واحد، نقدروا نختاروا منهم واحد رقم واحد. إلا بدون ريبيتيسيون سون ريبيتيسيون إلا قبتنا واحد، شحال من احتمال يمكننا نهزو؟ نقدروا نهزو واحد، نقدروا نهزو جوج، نقدروا نهزو ثلاثة. إذا تيكون عندنا 9 الاحتمالات. إذا داكشي علاش كتبنا هنا 9. ملي تنختاروا من واحد من هادو، إذا تيبقاو عندنا 8 ديال الأرقام. إذا شحال من الاحتمال تيكون عندنا كذلك؟ تيكون عندنا 8 احتمالات. ملي تنهزو داك العدد الثاني تيبقاو لينا 7 الأرقام. هذوك 7 الأرقام تعطيونا 7 الاحتمالات. تنهزو العدد الرابع تيبقى لنا 6 احتمالات، وهكذا حتى تلقاو في الأخير. إذا نكتبوا عدد الاحتمالات اللي يمكن لنا ولا عدد الأرقام اللي نكتبوا هو 9 مضروبة في 8 مضروبة في 7 مضروبة في 6 مضروبة في 5 مضروبة في 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1. إذا لماذا؟ علاش أنا تنشرح لكم هنا، ركز معايا مزيان. باسكو سي اون كومونس باغ اكزومبل باغ ان دي 9 شيفر اون انا 9 شهور. قال لك الا بدينا برقم من هذوك الارقام اللي هما من 1 حتى ل 9، الا بدينا من واحد منهم اخترنا منهم واحد، تيكون عندنا 9 الخيارات. اذا 9 الاختيارات ما نقدروا نهزوا واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه 8 ولا 9. اذا تيكون عندنا 9 شوا، يعني 9 الاختيارات. داكشي علاش كتبنا 9. وشحال تيبقى انه غيس وي شيفر؟ تيبقاو لي ديك الساعه 8 ديال الارقام. اذا تيكون عندنا 8 الارقام. انسي اون برون ملي تيبقاو لنا 8 الارقام، اذا تيبقاو عندنا 4 ديال الخيارات، 8 الخيارات عفوا. اون برون ان شيفر دون وي شيفر سيتادير اون اورا وي شوا، تولي عندنا 8 الاختيارات. اذا تيكون عندنا في الاول 9 الاختيارات باش نهزوا واحد من هذوك، تيبقاو لنا 8 الارقام، تيبقى لنا وي شوا وهكذا. اذا ملي تنهزوا الرقم التالي تيبقاو لنا 7 الخيارات وهكذا. داكشي علاش كتبنا 9 في 8 في 7 في كذا. اذا غادي نوريكم الحساب شحال غادي تلقاو في هذاك الرقم سون ريبيتيسيون. اذا نتوما لو دوزيام كا في الحاله الثانيه، هذاك درنا الحاله الاولى ملي تنديروا سون ريبيتيسيون، وغادي نديروه افيك ريبيتيسيون. اذا لا ريبيتيسيون عندما تنديروا مع التكرار اذا الا نكرروا تنهزوا الحاله الاولى تنهزوا عندنا 9 الاختيارات. اذا نقدروا نهزوا من 1 حتى ل 9، يعني تكون عندنا 9 الاختيارات أو 9 ديال الحالات. إلا بغينا نعاودو نكرروا نفس العملية نقدروا نهزوا واحد من هذوك 9 الأرقام. إذا تيكون عندنا 9 الاختيارات. المرة الثالثة كذلك تيكون عندنا 9 الاختيارات، المرة الرابعة 9 الاختيارات، المرة الخامسة، المرة السادسة تستولي عندنا 9 الاختيارات. تنديروا 9 و 9 9 و 9 9 فوا. إذا هي أشنو هي 9 و 9؟ هي 9 على بويسونس 9. إذا بغينا نديرو تطبيق عددي أبليكاسيون نيميريك، إذا بروميي كا في الحالة الأولى اللي درنا 9 في 8 في 7 اللي سون ريبيتيسيون بدون تكرار، تلقاو مجموع الأرقام اللي نقدروا نديرو بهذوك الأعداد من 1 حتى ل 9. هنا 362,880 نومبر عدد يمكننا نقدوهم بدوك الأرقام، ولكن بدون تكرار. في الحالة الثانية دوزيام كا افيك ريبيتيسيون، يعني بالتكرار تنحسبو تلقاو مثلا بتعطينا 327,420,489 نومبر اللي يمكننا نديرو. اذا هذا هو الجواب ديال التمرين 42. غادي ننتقلوا للتمرين
43 غادي نشوفوا واش تيطلبوا منا. اذا التمرين 43 تيقول لنا quel est le nombre des entiers relatifs dont le carré est inférieur strictement à 1 million. قال quel est le nombre des entiers، شحال هو العدد ديال الاعداد اللي يمكن يكون عندهم يعني لو كاري ديالهم يعني هو مضروب في نفسه ويكون اصغر من مليون. اذا بغيت تكتبوا نتوما le nombre des entiers relatifs dont le carré est inférieur strictement يكون اصغر قطعا من مليون اون. هذا غادي نجاوبوا كيفاش غادي نجاوبوا. ونكتبوا 1 مليون. شنو 1 مليون؟ 10 à la puissance 6. إذا 10 à la puissance 6 هي 10 à la puissance 3 multiplié par 2. و 10 à la puissance 3 multiplié par 2 هي 3 10 à la puissance 3 au carré. يعني 1000 أس 2. Et puisque on cherche un nombre entier relatif dont le carré est inférieur strictement à 10 à la puissance 6، وبما أننا تنبحثوا عن واحد العدد اللي هو يعني لو كاري ديالو ولا تنضربوه في نفسه أصغر من مليون أو 10 à la puissance 6، donc أنا خصنا سي. donc les nombres entiers relatifs seront inférieurs strictement à 1000. دوك الأعداد غادي يكون العدد سميتو أصغر من 1000. سيتادير يعني يمكن يكون 999 أو 998 أو 987 ولا 790 عفوا. وهكا تنبغاو غادي تنقصوا بواحد بواحد. إذا أو لور أوبوزي ولا يعني المقابل ديالهم اللي قال لك لي نومبر أونتي غولاتيف يعني المقابل ديالهم. إذا يقدر يكون هذاك العدد اللي أنا تنضربوه في نفسه يقدر يكون عدد يعني موجب ولا سالب. إذا يقدر يكون 999 ولا يقدر يكون ناقص 999. إلا أننا ناقص 999 ضربناه في نفسه ويعطينا واحد العدد أصغر من مليون. ونفس الشيء بالنسبة للأرقام الأخرى اللي هي أصغر من سميتو. دونك اونوغا شحال بيكون عند ملي تنبداو من 999 شحال تيكون عندنا من خيار من هنا تنبداو تنزلوا بالارقام حتى لواحد. اذا تنبغيو غاديين حتى تنوصلوا لواحد. اذا شحال من عدد كاين عندنا هنا 999 وتنضربوه في المقابل ديالو اللي هو لوغ اوبوزي تتولي بجوج. اذا تتولي عندنا 999 رقم مضروبه في جوج يعني 1998 نومبر. دونك دون لو كاري اي ستريكت دون لو كاري ماشي دونك دون لو كاري اي ستريكتومون انفيريور 1 مليون ولا 10 على بويسونس 6. اذا هذا هو الجواب ديال التمرين. اتمنى تكونوا قد فهمتوا الجواب. اذا لم تفهموا حاولوا مراجعه الفيديو من الاول وستفهمون ان شاء الله تعالى. اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو وانشروه مع زملائكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.